Alors, on est en train de se rendre en ce moment à une soirée de rituels religieux à Lévis qu'on nomme Djem, dans un lieu de culte qui s'appelle le Djemevi, la maison du Djem. Alors, qu'est-ce que c'est que la maison du Djem? Le Djem est un rituel à Lévis bien de zikir et de musique, de chants religieux. Voilà, donc c'est leur lieu de culte par excellence. On se trouve actuellement dans mon village d'origine, un village à Lévis. Alors les Alévis, c'est un peu compliqué parce que vous avez une partie des Alévis qui se considèrent comme musulmans, une autre partie qui ne se considère pas comme musulmans. Ici même dans la population de ce village, vous en avez une partie qui se considère comme étant d'une branche islamique et une autre qui ne se considère pas musulman. Donc voilà, on est sur le chemin et juste là, la bâtisse que vous avez ici, c'était l'école primaire du village qui maintenant n'est plus en fonction. Alors là, j'ai mis un morceau à Lévis. Alors pourquoi? Eh bien, c'est Moulis Akarsu, un artiste décédé en 1993. Lors du massacre de Sivas à l'hôtel Madomak. C'est un massacre, une sorte de provocation entre sunnites, enfin une attaque de gens qui se disent sunnites contre des intellectuels et artistes à Lévis. Et donc ça s'est soldé avec je crois 33 décès, des poètes, des musiciens, des intellectuels. Le principal intellectuel visé était Aziz Nesin, qui était, alors lui pour le coup, un athée. Il a été visé parce qu'il était le traducteur des versets sataniques de Salman Rushdie. Et donc, comment dire, à l'entrée de l'hôtel où avait lieu cet événement, il y a eu un attroupement de gens qui criaient avec des slogans très connus, des Allahu Akbar, etc. Et donc ils y ont mis le feu, voilà, et Aziz Nesin a été sauvé in extremis. Il y a d'ailleurs des déclarations assez radical sur cet événement. D'autres artistes turcs à Lévis ont pu se sauver in extremis. Mais malheureusement, l'artiste que vous entendez là en ce moment, Moulis Akarsu, a succombé à ses blessures. Voilà, alors depuis 1993, voilà, il n'y a plus vraiment de provocation de ce type-là, ma foi, c'est des débordements qui sont propres à cette époque-là. Voilà. Les années 90 en Turquie sont des années très difficiles, une sorte de guerre civile. D'un côté les indépendantistes kurdes et de l'autre côté les Alévis. Et donc voilà, je ne vais pas vous faire un tableau là des années 90 en Turquie, mais je trouvais important de relever cette anecdote sur le chemin en allant à la maison Djem, au lieu de culte pour le Djem qui a lieu tout à l'heure.
Et là, eh bien, alors, je trouve intéressant de relever ça parce que les gens, quand ils regardent la Turquie de l'extérieur, ils pensent que c'est un État, un pays au niveau ethnique et religieux qui est eh bien, uniforme. Et en fait, non, c'est une diversité assez incroyable. Voilà, bah, vous avez des musulmans, mais musulmans seuls, ça veut rien dire. Quel genre de musulmans voilà, de quel courant alors la plupart des musulmans en Turquie sont des musulmans de la jurisprudence Hanafi. On a des Shafis, on a beaucoup de sectes soufis. Et justement les Alevis sont classés par le ministère de la religion comme un groupe soufi. Donc voilà. Que des villages alévis. Hein. Voilà. Moi, je suis originaire d'un village alévi. On n'a aucune mosquée ici, on n'a pas de minaret. Aradım derdimin dermanı yoktur Medet sende yetişeyim Hüseyin Feleğinin derdim devamız yoktur Medet sende yetişeyim Hüseyin Feleğinin derdim devamız yoktur Medet sende yetişeyim Hüseyin Turnalara haber saldım yüceden can yüceden Bir cevap bekledim dünden geceden can geceden Hiç haberim yoktur günden geceden can geceden Medet sende yetişeyim Hüseyin Chers amis, chers camarades, voilà. Donc nous voici au Cemevi. Alors, bah, vous avez vu, vous avez entendu hein, le barde, barde du village qui chante des morceaux traditionnels de la plus pure tradition alévi. Ici, alors je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce donc que ceci? Alors c'est pas le sphinx, c'est un lion. Pourquoi? Parce que l'imam Ali, eh bien, est nommé le lion d'Allah. Donc
Là, on est vraiment dans l'islam soufi. Hein. Voilà. Alors. Uyumadım şu derdi kesti damaya Uyumadım ile şevrunayden alemaya Uyumadım vacit koyrayan bir derreşaya Uyumadı bari vurur aşağıya Uyumadı havalı vakit koyaya gider aşağıya Uyumadı da gider gayraya aşağıya başı koşaya Alors voilà, nous voici dans le lieu de culte, dans le bâtiment. Ici, on a en haut les 12 imams. Et là, on a Haji Bektash. Je reconnais Pir Sultan Abdal. Evet, değerli canlar, Hak Muhammed Aleyhisselam'a bağışladığı kutsal değerler adına hepinize hoş geldiniz diyorum ve aşk niyazlarını sunuyorum. Bismillah, Allah Allah. Darına vurduk, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Divandan vurduk, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Keremine sığındık, ya Ali, ya Ali, ya Ali. İnayet eyleyin, ya 12 imamlar. Yol gösterin, ya 14 sokaklar. Cebinize alın, ya kırklar, ya kırklar, ya kırklar. Bağışlamak senin yüzüstü hürmetine olsun. Ya Ankara'cı tercih. Bismillah, Allah Allah. Darlarınız, divanlarınız kabul ola. Muratlarınız hasıl ola. Eğer Hak Muhammed Aleyhisselam'da dileklerinizi, gönülde muratlarınız verin. 3'lerin, 5'lerin, 7'lerin, 12 imamların, 14 masum parkların, 17 kemermeslerin, 40'ların his kerametleri üzerinize hazır ve nazır olan. Dil bizde, nefes kutluyarak, hür inkarcı bekleşmelidir onu. Gerçek erenlerden mevhü, mümine yani. Allah eyvallah. Buyurun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu anlamlı, bu önemli günde hep beraber olmak, bugün cem olmak ne mutlu bizlere nasip oldu. Hak Muhammed Ali sizleri bu yolda, bu hoşlukta, bu birlikten, beraberlikten ayrılmasın. Evet, değerli canlar, belki biraz eksiklerimiz olacaktır. Evet, değerli canlar, postu getirecek canınız gelsin, postu getirsin. Allah. Gerçeksin ya. Allah Allah. Bismillah, Allah Allah. Ya gerçeksin ya, gerçeksin ya. Gerçeksin ya.
Dağlarınız, divanlarınız kabul ola, muratlarınız hasıl ola. Hak Muhammed Ali'yle dileklerinizi bölümde bırakmanız verir. Allah eyvallah. Buyurun. Niyaz Hanım. Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla. Söyle ki Tanrı tek, Tanrı yüce. Odur tüm ihtiyaçlarımızı veren. O doğmaz, doğurmaz. Kimse ona denk olmaz. Ham alemlerin Rabbi Allah içindir. Esirgeyendir, bağışlayandır o. Dil yüzün hak kuluna eyler nazar. Varıpsan madem güzel, güneş gelmiş cenni bozar. Gözü sana haber olsun, gözü sana haber olsun. Yola giden hacılar, kırklar yürüyün acilen. Cenneleri kapıcılar, kapıcıya haber olsun, kapıcıya haber olsun. Yolun yakın ise, günlerden sakın ise. Benim yanmaz yanım ise, denizciye haber olsun, denizciye haber olsun. Gün çekti meydana, götürdü zindana. Tekbir verildi kurbana, kurbancıya haber olsun, kurbancıya haber olsun. Gül çeksin erdara, gül sürerler bana. Tekbir verildi selmana, süpürgeciye haber olsun, süpürgeciye haber olsun. Gelin gidek
hak için olan, seyir için olan Allah. Allah. Bismillah. Allah Allah. Hayırlı hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hasıl ola. Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Hazır, gayip, zahir, batın, cevherenlerin nur cevherleri aşk olan. Yüce Allah cümlemizin didarını ehl-i beyten ayrılıyor. Hizmet sahiplerinin üst nimetleri üzerinizde hazır ve nazır olan. Hak Muhammed'leri utandırmayan, cehennem narına yandırmayan, 12 imamlar yardımcınız olan. Niyet ettik, vaktin hayrına geldik. 12 imamların yolunda İmam-ı Cafer-i Sadık'ın kabri. Kıblegâhımız Muhammed, secdegâhımız Ali. Pirimiz, Üstadımız Hacı Bektaş Veli. Gerçekler devri, evliya kelepli, gönüller gül. Tecellanız, temennanız kabul olan, yüzünüz ak, gönlünüz pak olan, hak kelamı dilinizde, hak sevgisi gönlünüzde daim olan, Yüce Allah'tır cümlemizin yardımcısı olan. Gerçekten büyük mevzuyla Allah'ın eyvallah. Evet canım. Süpürge canlılarımız gelsin, süpürge çalışsınlar. Cemile Bacı, siz de orada oturun, sizi sonra alacağız buraya. Sizi alacağım. Evet. Muhammed, ya gerçeksin ya. Zura gelsin Mehdi sahibi zaman. Allah, eyvallah, nefes telindedir. Bismillah, Allah, sahibi zaman, hizmeti Selman Mülkü Süleyman, cenneti Rıdvan, canınıza yetişir, Şah-ı Merhan. Hayır hizmetleriniz, kabul muratlarınız nasıl olan, istediğinizi, dileklerinizi Hak Muhammed Ali verin. Selman-ı Pir Pak'ın hüsnimetleri üzerinize hazır ve nazır olan gerçek erenler demine hül Mevle'ye Allah'a eyvallah. Hizmetiniz kabul olur. Evet, tezekkar canımız gelsin. Evet değerli canlar, bu ritüellerimizin hepsinin ayrı ayrı bir manası var. Biraz önce süpürgeci canlarımız geldi, süpürgeyi çaldılar. Sanmasınlar ki yerlerimiz kirlidir. Biz yerleri temizliyoruz. Sadece o ruh, beden, gönül, beyin temizliğidir değerli canlar. Evet, buyurun. Buyurun. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Muhammed, ya gerçeksin ya. Aslında bir erkek bir bayan olacaktı ama yok muydu? Erkek de var, bulamamışlar erkek. Evet, neyse bir şey olmaz. Evet. Çünkü burada önemliydi. Ya gerçeksin yani. Önce erkek kardeşimiz eşinin eline su döküyor, abdestini alıyor. Daha sonra evet. Yüce Allah yolumuzu, varlığımızı, birliğimizi sonsuz eylesin. Dualarımızı derya izzetinde kabul edesin. Duası bizden kabul Yüce Allah'tan olan gerçek görevlerden büyük, mevlevi Allah eyvallah.